नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत कछार पुलिस की ओर से आयोजित हुआ जागरूकतामूलक कार्यक्रम। वाहन चालकों को किया गया सम्मानित। करीमगंज जिले के पथारखंडी आसिमगंज बाईपास क्षेत्र में सीमेंट से लदे हुए ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर 3 लोगों की हुई मौत, एक व्यक्ति बुरी तरह घायल। कछार जिला कांग्रेस की चाय शाखा के उद्योग से 4 श्रमिकों की मजदूरी 351 रुपए किए जाने के मांग पर आयोजित हुआ विक्षोभ कार्यक्रम। निकाला गया विक्षोभ रैली। विभिन्न दफा मांगों को लेकर पीएचई कर्मचारी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ धरना विक्षोभ कार्यक्रम। जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया मांग। बोरखला के विधायक किशोर नाथ ने बोरखला विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में कम्युनिटी हॉल व मंदिर का किया शिलान्यास। बोरखला क्षेत्र में उन्नयन की धारा बरकरार रखने का किया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम को सामने रख कछार पुलिस तथा ट्रैफिक विभाग के उद्योग से जागरूकतामूलक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जागरूकतामूलक रैली के जरिए सड़क सुरक्षा सप्ताह को पालन किया जा रहा है। कछार जिला पुलिस प्रशासन की ओर से मंगलवार को सिलचर शहर के कई क्षेत्र में यातायातकारी वाहन चालक तथा वाहन कर्मियों को सीट बेल्ट बांधकर चलना, हेलमेट परिधान कर यातायात करना तथा कई और पहलुओं के बारे में अवगत कराया गया। इस दिन सिलचर के ट्रैफिक इंचार्ज संजीव गोस्वामी की उपस्थिति में कई कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से जहां लोगों को जागरूक किया गया तो वहीं दूसरी ओर कई क्षेत्र में वाहन चालक व बाइक चालकों को सम्मानित भी किया गया। सिलचर ट्रैफिक ब्रांचर तरफर পৰা रोड सेफ्टी मानथर লগত সংগতি ৰাখি আমি এৱাৰনেছৰ কাৰণে ইয়াতে সদৰঘাটত যিবিলাক লোকে হেলমেট নিপিন্ধাকৈ টু হুইলাৰ বাইক চলাই আহিছিল তেওঁলোকক আমাৰ তৰফৰ পৰা যাতে এইটো এটা এৱাৰনেছ হয়, এটাকৈ ৰঙা গোলাপ আৰু এটাকৈ চকলেট দিয়া হৈছিল। আৰু আমি এইটো মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে নিজৰ জীৱনটো সুৰক্ষাৰ বাবে দুচকীয়া বাহনত চলাওঁতে সদায় হেলমেট পৰিধান কৰি চলায়। আৰু গোটেই শিলচৰবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যেনেকৈ গাড়ী চলালে ছিট বেল্ট লগাব লাগে তেনেকৈ টু হুইলাৰ বাইক চলাওঁতেও যাতে সকলোৱে হেলমেট পৰিধান কৰি চলায়। কাৰণ বহুত সময়ত আমি এনেকুৱা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাওঁ। হেলমেটটো হাতত কেতিয়াবা জুলাই থাকে, কেতিয়াবা বাইকত লগোৱা থাকে, কিন্তু পৰিধান নকৰাৰ বাবে বহুতৰ জীৱনটো মানে বিপদাপন্ন হ'বলৈ যায়। কিন্তু আৰু যিবিলাকে হেলমেট পৰিধান কৰি কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় কিন্তু তেখেতসকলে জীৱন ৰক্ষা পোৱাও বহুত উদাহৰণ দেখা যায়। গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে নিজৰ জীৱনটো মূল্যৱান জীৱনটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি হেলমেটটো পৰিধান কৰি যান বাহन চলাচল কৰে। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के आसिमगंज क्षेत्र में बाईपास इलाके में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। सूत्रों के अनुसार सीमेंट से लदे हुए एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर ट्रक पे सवार रविंद्र शब्दकर, निपेंद्र शब्दकर व विक्रम देव नाम के 3 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दीपंकर वैद्य नाम के 30 वर्षीय एक युवक बुरी तरह घायल हो गया है। बहरहाल इस हादसे को लेकर परिवार सदस्य तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच गहरा दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। আজি নাগ্ৰাম আপোনাৰ এইটো গেছ টাৰ্ণিঙত আমি খবৰ পালোঁ যে এখন মালবাহী ট্ৰাক, যিটো ট্ৰাকত তাৰমানে চিমেণ্ট আছিলে, সেইখনৰ মানে এটা আপোনাৰ কালভাৰ্টত এক্সিডেণ্ট হ'ল।
তাৰপিছত তাৰে লগে লগে আমি আহিলোঁ। অহাৰ পিছতে এইটো ৰাইজৰ মুখত গম পালোঁ যে এইটো এজন জখমী আছিলে, যিজন জখমীজন অলৰেডি হস্পিটেলত লৈ যোৱা হ'ল, ৰাইজৰ সহায়যোগত লৈ যোৱা হ'ল। তাৰপিছতে আমি গম পালোঁ যে যিজন জখমীয়ে ক'লে যে আৰু 3জন মানুহ ট্ৰাকৰ ভিতৰত আছে, সম্ভৱ সিহঁতি হয়তো মৰি গৈছে আৰু এনেকৈ জনাইছে। তাৰপিছত আমি লগে লগে আমাৰ এইটো SDRF পাৰ্টিটো এইটো কৰিমগঞ্জৰ পৰা আনিব দিলোঁ। লগতে 2টা JCB ঠিক কৰিলোঁ, এটা ৰাইজে ঠিক কৰিলে আৰু এটা আমি কোম্পানীৰ পৰা আমি JCBটো আনিলোঁ। সেই 2টা JCBৰ সহায়ত আমি ট্ৰাকৰ যিমান চিমেণ্টকেইটা আমি ছাইড কৰালোঁ, ছাইড কৰাৰ পিছত ট্ৰাকৰ ডিকিকেইটা আমি ছাইড কৰাই আমি আমাৰ এইটো ৰেস্কিউ টীম যিটো কৰিমগঞ্জৰ পৰা আছিলে SDRFৰ এইটো মানুহকেইটাই 2টা ডেড বডি ৰিকভাৰ কৰিলে। তাৰে প্ৰথমটো ডেড বডি ৰাইজৰ সহযোগত মানে আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিছোঁ। টোটেল আমি 3টা ডেড বডি পাইছোঁ আৰু সেই ডেড বডিকেইটা এতিয়া চিনাক্তকৰণ এতিয়া হোৱা নাই। আৰু কিন্তু এটা গাড়ীৰ আমি কাগজ পত্ৰ পাইছোঁ, সেই কাগজ পত্ৰৰ মতে গাড়ীখনৰ মালিক হৈছে আপোনাৰ ত্ৰিপুৰাৰ এইটো ৰাজ্যৰ আগৰতলাৰ। বাকী 3জনৰ আমি এইটো আইডেণ্টিফাইৰ কাৰণে আমি যত্নবান থাকিলোঁ। গাড়ীটো ক'ৰ পৰা ক'ত গৈ আছিল? গাড়ীখন এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা আহি থকা বুলি গম পাওঁ, চিমেণ্ট লৈ আৰু আপোনাৰ ত্ৰিপুৰাত গৈ আছিলে আগৰতলা। कछार जिला कांग्रेस चाय विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा चाय श्रमिकों की मजदूरी 351 रुपए किए जाने की मांग को सामने रख सिलचर कीटखोला क्षेत्र में श्रम कल्याण कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। साथ ही एक विक्षोभ रैली निकाला गया। सिलचर शहर के कई क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए यह रैली श्रम कल्याण कार्यालय के सामने जाकर खत्म हुआ और वहां पर विक्षोभ प्रदर्शन भी किया गया। राज्य व केंद्र सरकार के प्रति श्रमिकों के साथ प्रताड़ना किए जाने के साथ साथ उन्हें झांसा दिए जाने का आरोप भी लगाया गया। पिछले 7 सालों से सरकारी समस्या का समाधान सुचारू रूप से न किए जाने पर कर्मचारी श्रमिकों में भी गहरा दुखद माहौल उभर कर आई हुई है। इस दिन इस विक्षोभ कार्यसूची के बारे में भूतपूर्व मंत्री अजित सिंह व दूसरे हस्तियों ने अपने वक्तव्य भी रखे। বিগত বিজেপি সরকারের যে ম্যানিফেস্টো ছিল, ওনারা বলেছিলেন যে চা বাগিচার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সেই প্রতিশ্রুতি দেখে এবং 351 টাকার যে লুপ দেখিয়েছিল এবং ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি এবং আমাদের যে বরাক ভ্যালির মধ্যে যে হাজরা যে তফাৎ ছিল সেটা সমান করার ওনার প্রতিশ্রুতি ছিল এবং ওনাদের যে 351 টাকা হাজরা করে দিবে সেটা ওনারা প্রধানমন্ত্রীর উপরে আমরা আস্থা রেখে আমাদের বাগানে মানুষের ভোট দিয়েছিলেন এবং বর্তমানে আজকে প্রায় 7 বছর ধরে বিজেপি সরকার আছে, কিন্তু শ্রমিকদের হাজরা আমাদের সেই দাবি পূরণ করতে পারেননি ব্যর্থ সরকার। উনি বিভিন্ন ধরনের মাটি পাট্টা কথা ছিল, ওনারা মাটি পাট্টা দেবে। আমাদের যেটা জনজাতিকরণের যেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিশেষ ম্যানিফেস্টোর মধ্যে বিজেপির ছিল, সেটা 3টে ম্যানিফেস্টোর মধ্যে ওনাদের ম্যানিফেস্টোর মধ্যে 3টে যেটা ছিল সেটার মধ্যে একটাও পূরণ করতে পারেননি। আমরা তার জন্য ওনাকে ধিক্কার জানাচ্ছি যে উনি শুধু মুখেই কথা বলে ওটা জালিয়াতি করেছেন এবং আমাদের যে হাজরা বাড়া হয়েছিল, আমাদের হাজরা ফার্স্ট মার্চ মাসে যেটা 2018 হাজরা বেড়েছিল সেটাও আমাদের হাজরাটা লাগু হয় আমাদের 2018 মে মাসে হয়েছে। এই যে 5-6 মাসের যে হাজরার টাকাগুলো সেটা সরকার এবং বাগান কর্তৃপক্ষ মিলে সেটা নয়ছই করেছে। সেই এরিয়ার টাকা আমরা পাইনি এবং সেই কয়েকশো কোটি টাকা যেটা বাগান চাষ শ্রমিকের সমগ্র আসামের শ্রমিকদের টাকা সেটা নইছই করে ওখান থেকে 2000-3000 করে অল্প সংখ্যক মানুষকে দিয়েছেন। বাকি টাকা কোথায় লুণ্ঠন হয়েছে সেটা আমরা জবাব চাই। পারলে আমরা আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি অজিত সিং এর নেতৃত্বে আমরা সামনের দিন আরো বড় আন্দোলন করব। চাহ শ্রমিকের যেটো দৈনিক মজুরি 351 টাকা হওয়ার কথা আছিলে, এটা আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া প্রতিশ্রুতি দিছিল, যে আজি 7 বছর হয়ে গেল 351 টাকা হওয়া নাই। বরাক আর ব্রহ্মপুত্র বৈষম্যটো দূর করবার কারণে কথা কৈছিলে, এটাও দূর হওয়া নাই। এই কারণে আমি কাছার কংগ্রেসের মাধ্যমে টিসেলের মাধ্যমে আজকে এই আন্দোলনটা হয়েছে। আরও যেহেতু কোভিড-19 এই কারণে আমি দুনিয়ার কাছার ডিস্ট্রিক্টের সব বা বরাক ভ্যালি মানুষ আনা নাই, আমি লিমিটেড মানুষ আনি আজি এই প্রতিবাদটো আমি জাস্ট এলচি ইষ্টার্ন লেভেল কমিশন অফিসের সন্মুখত দিছো। দাবী কি? দাবী 351 টাকা মজুরি হব লাগে। এতিয়া 351 টাকা আমার নহয়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় আজি 7 বছর আগতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে। যদি আপনার দাবি পূরণ না হয় নহলে আমি বৃহত্তর আন্দোলন যাবই লাগিব, আমি আন্দোলন করিয়ে যাব। असम राज्य के विभिन्न जिले में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए PHE विभाग द्वारा असम सरकार ने विभिन्न जल योजनाओं को शुरू किया था। इन योजनाओं को चलाने के लिए PHE विभाग के कार्यकर्तागण जुड़े हुए थे। उनके मुताबिक भूमिदाताओं के परिवार के सदस्य एवं कुछ शिक्षित बेकार युवकों को पंप चालन हेतु नियुक्ति भी दी गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सभी परियोजना गायब हो गया और पेयजल परिसेवा से जुड़े लोग बुरी तरह प्रभावित हो गए।
इस मुद्दे को सामने रख कई पीएचई विभाग के कर्मचारी संस्थान के कार्यकर्ताओं के प्रयास से विक्षोभ धरना कार्यसूची पालन किया गया। कई दफा मांगों को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा विक्षोभ कार्यसूची पालन किया जा रहा है। पीएचई अस्थायी कर्मचारी परिषद द्वारा कर्मचारियों की जीवन व जीविका तथा परिवार रक्षा हेतु पिछले 4 फरवरी को बदरपुर सभा में एक सिद्धांत लिया गया था। अस्थायी कर्मचारियों द्वारा सिद्धांत लिया गया था कि समस्त असम सहित बराक जोन में भी कर्मचारियों द्वारा पीएचई के मुख्य कार्यालय परिसर में आमरण अनशन किया जाएगा। इसी के तहत आमरण कार्यसूची शुरू किया गया है। खिजर के घुंगुट क्षेत्र में स्थित पीएचई कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा विभिन्न दफा मांगों को लेकर धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত এবং ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, বিভিন্ন প্রেস মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আপনার মাধ্যমে আমি সরকারকে জানাইতে চাই যে পিএইচই বিভাগ আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করছেন আমাদের ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমে, কিন্তু আমাদের সরকারের যে নীতি নিয়মগুলা ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দিবেন 2024 ইংরেজির ভিতরে, কিন্তু আমাদের সন্দেহ আমাদের ব্যতীত কোনো অবস্থা পানি ঘরে ঘরে পৌঁছবে না। আমাদের যে অস্থায়ী কর্মচারীরা ওয়াটার সাপ্লাইতে অস্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্তি আছে, এদেরকে কোনো ধরনের সরকার আমাদেরকে বেতনটুকু দেয় না, আমাদের কোনো নিযুক্তিপত্র নেই, অথচ আমরা ডিউটি করে যাচ্ছি। আমাদের এই জন্য ডিউটি করে যাচ্ছি, জলের আরেক নাম জীবন, কারণ মানুষ প্রতি মুহূর্তে জলের প্রয়োজন হয়। আমাদের জীবনের বাজি রেখে আমাদের জীবনের মূল্যটুকু আমরা জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের বিশুদ্ধ পানীয় জল করে করে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং এখনও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু সরকার আমাদের দিকে ফিরে তাকায়নি। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি আজকে স্থায়ীকরণ, আমাদের দাবির মধ্যে আমাদের স্থায়ীকরণ করতে হবে, আমাদের নিরাপত্তা দিতে হবে এবং আজকে পরিবর্তন সরকার আসার পর আমাদের একটা টাকাও আজকে অবধি বেতন দেওয়া হয়নি, কিন্তু বিগত সরকার 2014 ইংরেজি মাত্র 5-6 মাস বেতন দিয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তনের সরকারের উপর আমাদের বিশ্বাস এবং আস্থা ছিল আমাদেরকে কিছু করবেন। এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট, যে ডিপার্টমেন্টের প্রতি মুহূর্তে মানুষের জলের প্রয়োজন এবং তৎসঙ্গে আমি নরেন্দ্র মোদীকে আমি সুস্বাগতম জানাই। তিনি এত বড় প্ল্যান নিয়েছেন যে জল জীবন মিশনের মাধ্যমে প্রতিটা ঘরে ঘরে জল পৌঁছবে, কিন্তু তৎসঙ্গে আমরা ধিক্কারও জানাই যে জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে ওয়াটার সাপ্লাইতে কোনো স্থায়ী নিযুক্তিপত্র দেন নাই, কিন্তু স্থায়ী নিযুক্তিপত্র যতক্ষণ দিচ্ছেন না আমাদের জল পরিষেবা বিঘ্নিত ঘটবে। তাই আমরা আজকে আমরণ অনশন ধর্মঘটে বসছি, যে আমরণ অনশনে আমরা নিজ নিজ দায়িত্বে বন্ড পেপারে সিগনেচার করে বসবো। এর জন্য কোনো ধরনের অঘটন ঘটলে সরকার এবং প্রশাসন দায়ী থাকবে। আমাদের দাবি যতক্ষণ না পুরা হচ্ছে আমরা আমরণ অনশন অনির্দিষ্টকালীন চালিয়ে যাব। स्वाइन तक बाद पहली बार बोरखला विधानसभा केंद्र में उन्नयन की लहर चल रही है। जी हां, ये बात आवासीय क्षेत्र के लोगों का कहना है। लोगों का ये कहना है कि विधायक किशोर नाथ बोरखला के उन्नयन में अहम तौर पर कार्य कर रहे हैं। विधायक किशोर नाथ ने हाल ही में बड़रामपुर जीपी, विजयपुर गांव तथा कई और क्षेत्र में सरकारी परियोजनाओं के आधार पर कई क्षेत्र में संपन्न हुए परियोजनाओं का शिलान्यास किया व उद्घाटन भी किए। गौरतलब है कि स्वाइन तक बाद पहली बार कई क्षेत्र में उन्नयन की धारा बरकरार रखे जाने पर लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। इस दिन कई कार्यक्रम के दौरान कई नागरिक सभा भी आयोजित किए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में मंडल सभापति श्री अरिंदम नाथ, मंडल साधारण संपादक श्री अजीत दास, संपादक कल्लुल चक्रवर्ती, विजयपुर चाय बागान के डिप्टी मैनेजर बी के नायक, महिला मोर्चा सभापति रीना रानी देवी, सुप्रभा सिन्हा, टी मोर्चा सभापति पप्पू ग्वाला व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चार प्रेसिडेंट शरबन गोला महाशय, टी मोर्चार रयेछेन उनी, संगे रयेछेन आमादेर महिला मोर्चार प्रेसिडेंट एवं संगे रयेछेन आमादेर बोरखला ब्लकेर मंडलेर 2 जन जेनारेल सेक्रेटारि एवं सामने जारा रयेछेन এই গ্রামের মা বোনেরা। আপনাদের এই গ্রামে একটা বোরিং করে ওভারহেড ট্যাঙ্ক করে ফিল্টার সাপ্লাই করে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের এখানে যারা 40-45 যে পরিবার রয়েছে, আশা করছি আপনারা এই 40-45 পরিবার যারাই রয়েছেন আপনারা এই সাপ্লাই জল থেকে আপনারা উপকৃত হবেন। এই অঞ্চলে যেভাবে এটা এই জলের যেটা প্রকল্পটা হয়েছে, ঠিক একইভাবে বরখলার বিভিন্ন জায়গায় এই প্রকল্পটি হয়েছে, অনেক জায়গায় এইভাবে হয়েছে। আপনাদের এই গ্রামের কথাই যদি বলি, এই গ্রামে আসার জন্য আগে কাঁচা রাস্তা ছিল, ভালো রাস্তা ছিল না। আজকে এই গ্রামের পুরোটা রাস্তা আমি দেখতে পাচ্ছি পাকা রাস্তা হয়ে গেছে। পাকা রাস্তা হয়েছে। আপনাদের গ্রামে আরেকটা মন্দির রয়েছে, চণ্ডীমাতা মন্দির,
সেই চণ্ডীমাতা মন্দিরের জন্য আসাম দর্শন থেকে 10 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোনো একটা টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য সেটা আসেনি। আশা করছি আগামী দিনে সেটাও এসে যাচ্ছে। ওটা আপনাদের বলরামপুর জিপি, সেখানে শিব মন্দিরে আজকে একটা উদ্বোধন হবে। সেই উদ্বোধনে আমরা আজকে যাচ্ছি। সেখানে একটা কমিউনিটি হল বানানো হয়েছে, একটা মন্দির বানানো হয়েছে। তার সঙ্গে আপনারা দেখেছেন যে বিজয়পুর থেকে শুরু করে আপনাদের সন্ন্যাসী টিলা পর্যন্ত সেই যে সিসি ব্লকের রাস্তাটা হয়েছে, সেই জায়গার আগে যাওয়ার কোনো রাস্তা ছিল না, আজকে সিসি ব্লক দিয়ে রাস্তা বানানো হয়েছে। তো সেটাও আপনাদের জিপিতে রয়েছে। এইভাবে আমাদের বরখলার ভিতরে 21টা জিপির ভিতরে কোনো জিপি समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা।
অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছার কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में एचडीएफसी बैंक के उद्योग से सीजर के अंबिकापट्टी क्षेत्र में संगठन का नया शाखा का आनुष्ठानिक तौर पे उद्घाटन किया गया। रीजियोनल बिजनेस हेड राज शर्मा की उपस्थिति में एचडीएफसी बैंक के नए इस शाखा कार्यालय के उद्घाटन होने पर कर्मचारी तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों में खुशी की माहौल है, क्योंकि लंबे अरसे के इंतजार के बाद इस क्षेत्र में एचडीएफसी ने अपना शाखा खोला है, जहां पर गोल्ड लोन से लेकर हर प्रकार की लोन की सुविधा मुहैया करवाया जा रहा है। ग्राहकों की सुविधा देना ही संस्थान का प्रमुख लक्ष्य है। एचडीएफसी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में इस दिन प्रदीप प्रज्वलन किया गया। साथ ही इस दिन अपने इस यूनिट के बारे में विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ता राज शर्मा तथा दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। जो ग्राहक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आज की इस खुशी के अवसर पर, और क्या क्या सुविधाएं आप लोग मुहैया करवा रहे हैं इस यूनिट की तरफ से? ये हमारी आसाम के अंदर में नोवी ब्रांच है, जो हमारे सिलचर के अंदर में अभी हमें अंबिकापट्टी के अंदर में हम लोगों ने लॉन्च की है। हमारी ब्रांच के अंदर में आपका जो पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बिजनेस लोन, ये अभी हमारी ये सुविधाएं उपलब्ध है आपके सिलचर के शहर में। तो उसका लोग भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। जिनको ज़रूरतमंदों को हम लोन भी मुहैया कराएंगे कमती ब्याज के दरों में, और गोल्ड लोन का भी बहुत अच्छी रेंज में हमारे पास में स्कीम्स हैं, जो हमारे सारे जो व्यापारी वर्ग हैं, जो गरीब तबके का आदमी है, जो किसान हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की श्रेणी के अपने गोल्ड लोन ये उपलब्ध है। तो ये सारे उनको बेनिफिट दी जाएंगे। सर, हायर एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक उम्मीद रहता है, तो क्या इस क्षेत्र में कोई सुविधा है? आप किस मतलब रिक्रूटमेंट के हिसाब से बोल रहे हैं? नहीं, हायर एजुकेशन के लिए, अच्छा, स्टडी के लिए, उनके लिए कुछ स्टडी लोन है? ये जो जितने भी लोन हैं, जैसे आपके जो भी मैंने आपको बताया, जो व्यक्तिगत ऋण है, जो पर्सनल लोन है, तो उस जगह पे आपका जो आवास की अगर आपकी ज़रूरत है, ठीक है, और आपके अगर जो भी हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए आपको जो ऋण चाहिए, तो उसके लिए गोल्ड लोन भी आपका उसके अंदर में उपलब्ध रहेगा। और हमारा जो आपका व्यक्तिगत ऋण है, जो पर्सनल लोन है, वो भी आपका उसके अंदर में उपलब्ध रहेगा। सबसे लोएस्ट प्राइस क्या है सर नया खाता खोलने का, और सबसे हाईएस्ट क्या है? देखिए जी, हमारे यहाँ पे आपका जो गोल्ड लोन है वो हम 3,000 रुपये से शुरू करते हैं। 3,000 तक का ऋण भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा एकदम मिनिमम जो ऋण है, जो आपका सोने के ऊपर में जो हमारे ऋण है, वहाँ से शुरुआत है। बराक डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा सरकार पर कई आरोप दागे गए हैं। पत्रकार सम्मेलन के जरिए सांसद राजीव राय को चैलेंज करते हुए बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा आह्वायक इकबाल नसीम चौधरी ने बराक घाटी में बेकार समस्या के समाधान में भाजपा सरकार व्यर्थ होने का आरोप लगाया। गत विधानसभा निर्वाचনের আগে এই বরাক উপত্যকা থেকে এই বলে ভোট নেওয়া হয়েছিল যে বরাকের তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর 100% পদ বরাক উপত্যকার যুবক যুবতীদের দেওয়া হবে, এবং আরেকটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদে কোনো মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হবে না। আমি আপনাদেরকে বলতে চাইতেছি, এই সমস্ত যে সভা সুন্দর কথাবার্তা যে আপনারা বলেন, পাহাড় ব্রহ্মপুত্রের কি বলে পাহাড় সমতলের সম উন্নয়ন, বরাক ব্রহ্মপুত্রের সম উন্নয়ন, এই সমস্ত সভা সুন্দর কথাবার্তা আর শ্রুতিমধুর স্লোগানে বরাক উপত্যকার যুবক যুবতীরা আর ভুলবে না। আপনাদেরকে জবাব দিতে হবে কাজের মাধ্যমে জবাব দিতে হবে যে গত 5 বছরে বরাক উপত্যকার কয়জন যুবক যুবতীকে আপনারা নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে 100% বরাকের প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে প্রার্থীদের এখানে এসে সিট পূরণ করা হচ্ছে, পোস্টগুলো পূরণ করা হচ্ছে,
এবং তারাও 3 মাস 6 মাস 1 বছর পরে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন, তারপর পোস্ট আবার খালি পড়ে আছে। কাছার কাগজ কল তা বন্ধ। কাছার কাগজ কল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 2 লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ছিল, কিন্তু তা বন্ধ হয়ে আছে। 49 মাস থেকে কর্মীদের বেতন দেওয়া হচ্ছে না, কোনো ধরনের সরকারি সাহায্য করা হচ্ছে না, তারা একে একে মৃত্যুবরণ করছেন। এখন পর্যন্ত 80 জন কর্মীদের মৃত্যু হয়েছে। কাছার কাগজ কল চালু করলে বরাকের যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ পেত, কিন্তু তাও এখনো বন্ধ। আমরা বিগত দিনে বরাক ডেমোক্রেটিক ইউথ ফ্রন্ট থেকে ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে যাচ্ছি। মিন কার্যালয় আমরা ঘেরাও করেছিলাম গত সপ্তাহে, তারপর সরকারি পরিদর্শকের অফিস ঘেরাও করেছি। আমাদের 5টি দাবি আছে, 5 দফা দাবি। প্রথম, বরাকের সব বিভাগের শূন্য পদে অবিলম্বে নিযুক্তি দিতে হবে। আমরা খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি অনেক শূন্য পদ পড়ে রয়েছে, সেই সব শূন্য পদে নিযুক্তি দিতে হবে। 2 নম্বর, স্থানীয় পদ বরাকের কর্মপ্রার্থীদের দিয়ে পূরণ করতে হবে, বিশেষত 3য় ও 4র্থ শ্রেণীর পদে 100% বরাকের প্রার্থীদের দিতে হবে। 3 নম্বর, কাছার কাগজ কলকে সরকারি অধিগ্রহণ করে अविलंबे चालू करते हो। ग्राहक सुरक्षा समिति के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर एक स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया। गौरतलब है कि बराघाटी के उन्नयन के क्षेत्र के साथ साथ ग्राहक सुरक्षा समिति की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई कार्यक्रम हाथों में लिए गए हैं। वर्ष व्यापी आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में इस दिन विस्तारित जानकारी दिया गया। साथ ही वर्ष उद्यापन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के मौजूद रहने के लिए आमंत्रण भी किया गया। कछार के जिला उपायुक्त के जरिए इस संदर्भ में एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान साधारण संपादक विप्लव कुमार गोस्वामी तथा वरिष्ठ हस्ती समाजसेवी स्वर्णाली चौधरी व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বছর গত 25 বছর ধরে গ্রাহক সুরক্ষা সমিতি নিরলসভাবে গ্রাহকদের স্বার্থে এই জেলায় কাজ করে চলেছে। তো এবছর আমরা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি। এই সুবর্ণ জয়ন্তীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সূচি রয়েছে আগামী 1 বছর ধরে। তো সেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে আজকে চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, গোয়া, তারপর কলকাতা, এসব তারপর পাটনা, এসব থেকে এই যে কনজিউমার মুভমেন্টের সঙ্গে যারা জড়িত তারা আশা করি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা সবাই আসবেন। তো আমরা আজকে এ ব্যাপারে জেলা উপায়ুক্তের কাছে একটা স্মারকলিপি দিয়েছি। চিফ মিনিস্টার আসামের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি থ্রো ডেপুটি কমিশনার কাছের, এবং সেখানে আমরা উল্লেখ করেছি এই যে আমাদের এই যে মহাযজ্ঞ সুবর্ণ জয়ন্তী সেই উপলক্ষে রজত জয়ন্তী, সেখানে যেন আপনার আসাম সরকার আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে আমাদের সাথে সহযোগিতা করেন। আমরা আশা করব সেটা হবে, কারণ হচ্ছে যে এই যে গত 25 বছর আমরা এখানে যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সূচি করেছি এর মধ্যে বিশেষ করে এই যে ওয়ার্ল্ড কনজিউমার ডে আর ন্যাশনাল কনজিউমার ডে, এটা আমরা জেলা প্রশাসনের সঙ্গে নিরলসভাবে গত আপনার 20 বছর ধরে আমরা কাজ করে গিয়েছি। তো অনুষ্ঠানটা কোথায় বিভিন্ন জায়গায় হবে, আজকে আপনার সারা বছরই হবে। আপনার এখানে হবে আপনার কুইজ প্রতিযোগিতা আছে, সেমিনার, আলোচনা সভা, তারপর সম্বর্ধনা সভা, তারপর আমরা আশা করি যে আমরা আমাদের 16,000 এই সংগঠনের সদস্য আছে। তো আমরা আশা করি আগামী যে আমাদের শেষ প্রোগ্রাম থাকবে যে আগামী ডিসেম্বর মাসের 24 তারিখ, এই যে আগামী ডিসেম্বর মাস 24 তারিখ ন্যাশনাল কনজিউমার ডেতে, সেখানে 10,000 মানুষ এই শিলচর শহরে পায়ে পায়ে হেঁটে আপনার এই যে কনজিউমার অ্যাওয়ারনেসের বার্তা জনগণের কাছে পৌঁছে দেবে। এছাড়াও আরও অনেক ধরনের প্রোগ্রাম এখানে অনুষ্ঠিত হবে, কনজিউমার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামও আছে বিভিন্ন ধরনের। तो আমরা এই ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করছি। विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर बराघाटी के साथ साथ हर एक क्षेत्र में लोगों के बीच चहल पहल देखने को मिल रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव को सामने रख करीमगंज जिले के कांग्रेस कार्यालय में रातावाड़ी व पथारखंडी क्षेत्र के कई कांग्रेस उम्मीदवार अपने अपने आवेदन पत्र जमा करवा रहे हैं। करीमगंज जिला सभापति सतु राय के समक्ष अपने अपने आवेदन पत्र जमा किया जा रहा है। कांग्रेस दल को आने वाले विधानसभा चुनाव में संख्यागरिष्ठ दल के रूप में उभर कर लाने के उद्देश्य को सामने रख उम्मीदवार अपने अपने तकदीर भी आजमा रहे हैं।
নমস্কাৰ সদ্য পাথাৰকান্দিবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ আজি আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা মই শচীন সাহু অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছ সম্পাদক মোৰ মনোনয়নটো আজি ছাবমিট কৰিছোঁ আমাৰ সদ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্টৰ তাত। বিষয়টো হ'ল যে লক্ষ্য এটাই আমাৰ কংগ্ৰেছ দল যেনে জিকিব লাগে, আমাৰ পাথাৰকান্দিত আৰু আমাৰ অসমত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিব লাগে। রবি দাস রাতাবাড়ি 1 নং সমষ্টি থেকে আজকে আমি নমিনেশন সাবমিট করেছি আমার পার্টি অফিসে। যদি পার্টি আমাকে টিকিট দেয় তাহলে আমি ইলেকশন লড়ব সেখানে, আর যদি পার্টি আমাকে না দেয় তাহলেও আমি আমার কংগ্রেস দলের হয়ে কাজ করে যাব। करीमगंज जिले के दक्षिण करीमगंज समष्टि के भाजपा के उम्मीदवार तथा जाने माने हस्ती अभिजीत राय द्वारा आने वाले दिनों में विधायक पद के टिकट मिलने के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मांग किया जा रहा है। दक्षिण करीमगंज समष्टि के उन्नयन तथा कई और क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से वे कार्य करते आ रहे हैं। दक्षिण करीमगंज के उन्नयन तथा विकास के उद्देश्य को सामने रख अभिजीत राय विभिन्न सहयोगितामूलक कार्यक्रमों को भी अंजाम दिए हैं। उनका कहना था कि अगर हाईकमांड उन्हें टिकट प्रदान करती है तो निश्चित तौर पर वे दक्षिण करीमगंज क्षेत्र में अपनी विजय साबित कर पाएंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। তিনি বলেছিলেন মানুষের কাজ করবার জন্য, সমাজের কাজ করার জন্য। তো সেই মানসিকতা নিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি যে একটি বিধানসভা, পিছিয়ে পড়া বিধানসভা চক্র কেন এতদিন বঞ্চিত হচ্ছে। তো এর মূল কারণগুলো আমি উদ্ধার করতে পেরেছি। দক্ষিণ করিমগঞ্জে কংগ্রেস এবং ইউডিএফ এমনভাবে ব্যর্থ হয়েছে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে মানুষের পাশে দাঁড়ানো ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না। তো সেই কারণে আমি দক্ষিণ করিমগঞ্জে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। পুয়ামারা থেকে নিলামবাজার বা তারপরেও আমার এই যে দক্ষিণ করিমগঞ্জ কনস্টিটিউয়েন্সির একদম শেষ প্রান্তে জাতীয় সড়কটির অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। কিছুতেই এই সড়কটি সংস্কার হচ্ছিল না। আমি মাঠে নেমে একটি স্মারকপত্র দিলাম সার্কুল অফিসার। আসামের পূর্তমন্ত্রী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, 126 কোটি টাকা অনুমোদন দিলেন এবং এই রাস্তাটি 4 লাইনের মতো হয়ে যাচ্ছে। আপনারা গেলে দেখবেন এখন এত দ্রুত গতিতে কাজ হচ্ছে যে নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তেই কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। তো এই আমার ঠিকই রেকর্ড আছে আমি কি করেছি দক্ষিণ করিমগঞ্জের জন্য। অত্যন্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল রয়ে গেছে, এদেরকে দুর্বল রাখা হয়েছে যেন ভোটের সময় আসলে তাদেরকে এই দুর্বল মুহূর্তে নানাভাবে লোভ দেখিয়ে যাতে করা যায়, ভোट আদায় করা যায়। करीमगंज जिले के राताबाड़ी विधानसभा समष्टि के रामकृष्णनगर शिक्षा खंड के अधीन दुल्लचड़ा धूपानपुर ट्राइबल हाई स्कूल में सोमवार को सुबह 11 बजे एक सभा आयोजित किया गया। अभिभावक, छात्र छात्रा तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति में सभा आयोजित किया गया। नीलमणि बर्मन नाम के व्यक्ति के सभापतित्व में सभा में सरकार के निर्देश के अनुसार धूपनगर ट्राइबल हाई स्कूल में कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया गया, क्योंकि पास ही के 6 किलोमीटर की दूरी पर हिंदी विद्यापीठ में छात्र छात्राओं को भर्ती करवाने का मांग किया गया। सूत्र के अनुसार सरकारी परियोजना तथा निर्देश को अमान्य कर कई क्षेत्रों में कई स्कूल चल रहे हैं, जिसके चलते आवासीय क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई समस्याओं को लेकर इस दिन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। এইরকম দুঃখের সময় যদি বিধায়ক উপস্থিত থাকেন না তবে কিসের বিধায়ক হওয়ার তিনি? এবং বিধায়ক এবং এমপি এবং এমনকি আমাদের বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি রঞ্জিত দাস যিনি দুর্লভচড়া কিছুদিন আগে চলে গেছে, তিনি একটা সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। এতদিন চলে কিছু হিন্দিভাষী ছাত্র ডাক্তারি অ্যাডমিশন পেয়েও তাদের অ্যাডমিশন হচ্ছিল না, তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তো তাদের মাধ্যমেও যে কোনো ভাবে রাজনৈতিক ভাবে সেটা আদায় করতে হবে। তাদেরকে হয়তো আমরা হাতে পায়ে ধরেও
আদায় করতে হবে সরকার এটা আমাদের স্কুলটা কিন্তু 6 কিলোমিটার থেকে বেশি কিন্তু বিদ্যালয় সেটা 5 কিলোমিটার নয় 6 কিলোমিটার কিন্তু বেশি সেটাকে আমরা এখানে ফিরিয়ে আনতে হবে সরকার প্রয়োজনে আমাদের এখানে স্কুল রেখে হয়তো সামনে থেকে একটা ভিডিও আনছি। उधारपुर विधानसभा केंद्र के सालगंगा मंडल कांग्रेस कमेटी के उद्योग से मंगलवार को सालगंगा मंडल कांग्रेस कमेटी के सभापति सुनील नंदी के सभापतित्व में एक सभा आयोजित किया गया। सभा में आमंत्रित अतिथियों को जहां सम्मानित किया गया तो इसी दौरान सालगंगा मंडल कांग्रेस कमेटी के सभापति सुनील नंदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य व केंद्र सरकार जिस तरीके से आम जनता के उन्नयन की बात कर रही थी, वास्तवायन क्षेत्र में ऐसे कुछ नहीं किया गया। स्वायत्ता के क्षेत्र में कांग्रेस ने स्वाधीनता लाया था, साथ ही अन्न सुरक्षा योजना व दूसरे कई परियोजना कांग्रेस के ही देन है। हालांकि भाजपा सरकार इस पर अपना मोहर लगा रही है। कई क्षेत्र में उन्नयन के वायदे किए जाने के बाद भी अब तक इस क्षेत्र में कोई अहम कदम नहीं उठाया गया है। उधारवन ब्लॉक कांग्रेस सभापति दिव्यज्योति बड़ुआ ने कहा कि 2016 साल में कुछ वोटों के चलते भाजपा प्रार्थी उम्मीदवार मिहिर कांति सोम विजयी हो गए हैं, लेकिन आम जनता भाजपा सरकार को नहीं चाहती है। कांग्रेस सरकार के जरिए आम जनता के उन्नयन ही कांग्रेस दल का प्रमुख लक्ष्य है। যেহেতু আমাদের দেশের সদ্য প্রধানমন্ত্রী মোদীজি আজ থেকে 7 বছর আগে তার শ্রমিকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 351 টাকা হাজিরা হবে। আজকে দীর্ঘ কতদিন অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই 351 টাকা হলো না। তাছাড়া অনেক কথা আছে যেটা আমাদের শ্রমিক সমাজের বিরুদ্ধে রয়েছে, যেমন আমাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড আগে আমরা ইন্টারেস্টটা বেশি পেতাম, সেই ইন্টারেস্টটা সম্পর্কে দিয়ে দিয়েছেন। আমাদের কথা ছিল প্রত্যেক বাগানে চাকরি দেওয়া হবে, প্রত্যেক বাগানে শ্রমিকের অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। সেই সব জিনিস প্রতিশ্রুতি একটাও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। বন্ধুগণ, আমরা শুধু ভাষণ শুনলে কাজ হবে না। আজকে 145 টাকা হাজিরা হলে মানুষের কত কষ্ট হয়, তার কারণ সব জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। অতএব হাজিরাকে যে কোনো উপায়ে 351 টাকা হওয়া উচিত, যাতে গরিব জনসাধারণ, গরিব শ্রমিকরা, মায়েরা, বোনেরা থাকতে পারে, করতে পারে, এবং যারা ছাত্রছাত্রী তাদেরও সুবিধা হয়। কারণ আজকে 3000-2000 টাকা এটা দেওয়া কোনো বড় কথা না। তার কারণ আজকে এই টাকাটা কোয়ান্টাল দেওয়া হবে কিন্তু হাজিরা হবে डेली পাওয়া যাবে। उधारवन विधानसभा केंद्र के उत्तरपाड़ा क्षेत्र में बेहाल सड़क के चलते आवासीय क्षेत्र के लोगों ने सड़क अवरोध कार्यक्रम को अंजाम दिया। सूत्र के अनुसार धूल मिट्टी के चलते आवासीय क्षेत्र की जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि निर्माण संस्था इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। सड़क अवरोध किए जाने पर जहां गाड़ियों की कतार देखी गई तो इसी दौरान ओसी संजीव कुमार दास घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जानकारी ली और विस्तारित खुलासा भी किए। बाद में उधारवन के ओसी संजीव कुमार दास द्वारा आश्वासन दिए जाने पर पीड़ित प्रभावित लोगों ने अपना हड़ताल वापस ले लिया। गौरतलब है कि जमे हुए धूल मिट्टी के चलते आवासीय क्षेत्र के जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जिसके चलते क्षुब्ध लोगों ने आखिरकार सड़क अवरोध पर उतर आए। নিশ্চয় ভালো হাজার লাইন কোটা ও মোবাইল
उसके लिए आपको क्लियर करना दायित्व होता है ना, वो तो दायित्व होता है। इसके मतलब सारा दिन कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। हम भी एक ONGC के एम्प्लॉय आदमी है, ठीक है ना, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से काम नहीं। एक्चुअली मेरा बात पहले सुनिए, मेरा बात सुनिए। जो भी 2 लेंथ हो गया, एक लेंथ आप उसको छोड़ दीजिए पब्लिक को जाने के लिए, पब्लिक जाने के लिए रास्ता के लिए, ठीक है। जिस कॉन्ट्रैक्शन में काम करा रहे हैं, चला रहे हैं, उसको तो रास्ता क्लियर करना चाहिए कि डस्ट फ्री करना चाहिए। ठीक है, वो लोग गलती क्या है? हाँ नहीं सर, एक बात से निवेदन है मेरा, ठीक है, एक बात आपसे निवेदन, नहीं मेरा बात निवेदन आपसे है, ठीक है। वो आज के ठीक है हम लोग छोड़ देगा, कल से यदि रोड पे पानी नहीं पड़ेगा, यदि किसी अदर पब्लिक का प्रॉब्लम हो तो वो कम नहीं होने देगा। ना अब कागज नहीं सर, आप तो लाइफ है ना, तो लाइफ में आप तो देख रहे हैं ना। आई विल टेक लीगल एक्शन ना, वो जो एज पर प्रोसीजर ये हम एक्शन ले जाए। आप लोग वो जो प्रॉब्लम फेस किया है उसका ऊपर में कागज लिख के दे दिए, हम एक्शन ले मेरे को आपको बोल रहे हैं सर। ये बात तो सर बना ना पहले कंपनी सर किनारा ठीक है सर, हमें तो नादा में ठीक है। आई एम एब्सोल्युटली। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत कछार पुलिस की ओर से आयोजित हुआ जागरूकतामूलक कार्यक्रम, वाहन चालकों को किया गया सम्मानित। करीमगंज जिले के पथारखंडी आसिमगंज बाईपास क्षेत्र में सीमेंट से लदे हुए ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने पर 3 लोगों की हुई मौत, एक व्यक्ति बुरी तरह घायल। कछार जिला कांग्रेस की चाय शाखा के उद्योग से 4 श्रमिकों की मजदूरी 351 रुपए किए जाने के मांग पर आयोजित हुआ विक्षोभ कार्यक्रम, निकाला गया विक्षोभ रैली। विभिन्न दफा मांगों को लेकर पीएचई कर्मचारी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ धरना विक्षोभ कार्यक्रम, जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया मांग। बोरखला के विधायक किशोर नाथ ने बोरखला विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में कम्युनिटी हॉल व मंदिर का किया शिलान्यास, बोरखला क्षेत्र में उन्नयन की धारा बरकरार रखने का किया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।